जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा आप तो आशा कर भल थे। तो आज ब्लॉग ये स्टार्ट करुच्ची सका सका मुझे बाहरी गली एवं शोक उठिली ये घर ये आम पूर्वर दिग तो कौन माइक साउंड शुणा जा भजन शुणा जा भाई सका सका भजन लगे चलो देखिया ये आम भाई घर ये मो भाई ब्रश कर सका सका ये बड़ बापा खाऊँ जी चाष काम जी ये खुशी ये भाउज आमर पानी आसला पानी ओहो ये भाउज अच्छा गोटे जे रोसे कर सका सका तो आज आपको देखेबी जोटी आम धान कटा हम बिल को जीवा तो ये आमर सका सका पानी पलि आसला ये पानी आमर लोड हो तो पानी रास्ता आमर घर टू बहुत दूर को तो से पानी से पाइपटा आसी ना लास्ट आम कि लास्ट पानी आने पड़ुची ये रास्ता से तो पानी लाइन जाइए तो बहुत ठंडा पड़ुची हाँ ओहो पानी रखा पड़ुची नहीं ओहो आ रास्ता टू बहुत दूर को तो से निजे पाइप आनिक लगे पड़ुची एटा कौन लगे जाऊज एटा साग नाई नाई मु तो केबे देखिनी ये फूल आसी भल खाइछ ना खाइन बेबी हेछि नहीं खाइनी फूल हे ओहो देखा हम अंडा गछरे भेंडी हेछि ओहो भेंडी खाइछ ना खाइन बा हां खाइछु ओ आमे खाइछ पैसा लागी भेंडी किनिनु ओहो ये गछरे जा फळिला सेति खाइलु भल होला आ कोन को लगेछ बा बढ़िया यहाँ भाई घर जोटा रिसेंटली नुआ ट्यूशन कर वर्षा ये आमर गोटे बड़ बापा जोड़ा कि मझिया बड़ बापा तांकर भी बड़ बापा एक्सपायर कर गले आज हो 2 वर्ष खंड हो एक्सपायर कर गले घर घरे भी कहीं ना दीटा पुओ अच्छा से पलैले सान पुआटा पलैले आ गोटे जगार बड़टा पलैले भुवनेश्वर तो घर पूरा फांका कहीं ना तो फांका पड़ी तो ये ठाकुर घर आमर पूर्व को आसुँ आम तो यहाँ आमर पोखरी यहाँ आमर यहाँ बड़ बापा पोखरी तो यहाँ तुम घर तो तो तुम देखी यहाँ आमर यहाँ बिल जोटा कि धान कटा बड़ बापा सरी आमर रही आमर काली कि परदिन भी कटा हम मजूरी हेले कटा हम कहना एत बड़ तो बापा काटि पारे तो माँ भी जाइए दे घर जाइए बापा एकुटिया अच्छा तो आज भी 6टा भाया मजूरी है सी काट पूरा से जो ताल गछ देखा ताठू भी दूर को आमर अच्छी जमी से आज कटा हम तो यहाँ पोखरी पोखरी माछ किंतु अच्छी प्रबल माछ अच्छी गाँव रे भाई सत कहूँ गाँव रे गोटे अलग प्रकार मजा आसे जोड़ा कि ये पवन यार माने जो पवन जो स्मेल ये गाँव ये भाई भुवनेश्वर कौटी सहर में मिलनी आ देखु केते भल लगुच देखु बगा हरिका पक्षी हरिका ये अच्छा
ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ବୁଝୁଛ। ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ଆମ ସେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ପୋଖରୀ, ଏଇଟା ବି ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୋଖରୀ। ଆମ 4ଟା ବଡ଼ ବାପା ଥିଲେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ପାଣି ସରିଗଲା? ଆସୁଛି ବା ପାଣି, ଭଲ ପାଣି ଆସୁଛି, ସ୍ପିଡ୍ ପାଣି ଆସୁଛି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁରେ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚଲା ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲା। କାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥିଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲା। ଆଶିଷ FF କ'ଣ ଗେମିଂର ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ର? ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛ ତମେ ଏଠି? ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଶିଷ କ'ଣ କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ। ଓହୋ, କାଲି ବହୁତ ବନେଇଛ, କ'ଣ ବନେଇଛ ଏଇଟା? କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି? 22 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଗଲା, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଅଛି। 5ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ମାନେ ଛାଡ଼ୁଛ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଭଲ ଭଲ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଏଇଟା ଆମ ଆଶିଷ, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ସେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି, ତାର ବି ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁ ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମଜା ଆସେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ବି ମଜା ପାଇବେନି। ଯିଏ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଏ ପକ୍ଷୀ ଏସବୁ କ'ଣ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଟାଉନ୍ରେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ପଶ୍ଚିମ ଦେଖେଇଲି, ପୂର୍ବ ଦେଖେଇଲି, ଘର ଲୋକ ସବୁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ଆମ ନଈ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଛି। ଏଇଠି କଙ୍କଡ଼ା ହଉ କି ମଇଁଷି କଣ୍ଟା ହଉ ସବୁ ପକେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠୁ। ବହୁତ ମାଛ ଧରିଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଆସିଲେ ବହୁତ ମାଛ ହେବ। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଜାଲ ଅଛି, ସେ ଜାଲ ବି ଆଜି ପକେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାଛ ଧରିକି। ତ ମୁଁ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଈ ଯାଇଛି ପୁରା ବଡ଼ ନଈ, ଏପଟେ ପୁରା ଯାଇଛି, ପୁରା ସିଆଡ଼ୁ ହେଇକି ପୁରା ସମୁଦ୍ରକୁ ମିଶିଛି। ଏଇଟା ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଯାଇଛି, ବେଶୀ ବାଟ ନାହିଁ, ଆହୁରି ହେବ ଯାହେଲେ ବି 5-6 କିଲୋମିଟର ହେବ ଯାଇଛି ସିଆଡ଼େ। ତ ଏଇଠି ଘେରି ତାଙ୍କର ଘର, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ ଘେରିରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ବି ଧରିକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି। ଆରେ ତୁ ଏଇଠୁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଥିଲୁ କୋଉଠି? ଦେଖେଇଲୁ ସେ ଇଏଟା ଦେଖିଲୁ। ସେଦିନ ଭାଇ ଏଇଠୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା। ଆଶିଷ ଆମର ଗାତଟା ଦେଖେଇଲୁ ମୋ ଫୋନ୍ରେ, ଦେଖା ଫୋନ୍ରେ ଗାତଟା ଦେଖା, ଆଉ ଭ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖା ଭଲସେ ଧରେ। ଦେଖାଯାଉଛି ଗାତ? ଟିକେ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କର, ବାହାର ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଟିକେ ଭିତରୁ ନେଇକି ବାହାର। ନା ସେମିତି କରନା, ତାହେଲେ ଏମିତି ହଁ ଟିକେ ବାହାର କର, ଫୋନ୍ଟା ବାହାର କର। ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଲ? ହଁ। ହଉ ଯେ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାତରେ ସେଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିଥିଲା ମୁଁ ଆଶିଷ। ସେଇଟା ଆଶିଷ କେମିତି ଧରୁଥିଲୁ କହିଲୁ? ଗୋଟେ ରଡ଼୍ ଧରୁଥିଲୁ? କେତେ ବଡ଼ ହବ କଙ୍କଡ଼ା? ମିନିମମ୍ 600 ହେଇଯିବ। ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ? ନା। ଫଟୋ ଉଠେଇ ନାଇଁ, ଖାଇଦେଇଛୁ? ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଥିଲା, ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଥିଲା। ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ଆସିଲା କେମିତି କଙ୍କଡ଼ା? ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ? କେତେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ? 2ଟା। 2ଟା ପାଇଲୁ ନା ଗୋଟେ ହେଇଛି? 2ଟା ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବହୁତ ଆଗ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଛି ବହୁତ ଆଗରୁ। ଏଇଟା କେତେ ମାସ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଛୁ? 2 ମାସ। ମାନେ 2 ମାସରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ? ତୁ ବଡ଼ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ତାହେଲେ? ନା, ଏଇ ଛୋଟଟା। ସେ ପୁରା କଙ୍କଡ଼ା ଘେରି ମାଛ ଖାଇକି ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ଧରିଛି ସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମ ଗାଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।